সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হচ্ছে নতুন অ্যাটাক ড্রোন। গত সপ্তাহে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নতুন করে অ্যাটাক ড্রোন কেনার টেন্ডার দিয়েছে, যেখানে পেলোডের ব্যাপারেও উল্লেখ করা আছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এভিয়েশন গ্রুপের अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्पैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश न्यू अटैक ड्रोन्स बाय करने जा रहा है। ये डील साइन हो चुकी है और बांग्लादेश को ये अटैक ड्रोन्स कब मिलेंगे, आज की रिपोर्ट जो है वो आज इसी हवाले से है। बहुत अहम किस्म की जो डील है वो साइन हो चुकी है और जिसको देखते ही जो इंडियन मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और हर तरफ जो है बांग्लादेश के इन अटैक ड्रोन्स के हवाले से बात हो रही है। अभी आप लोगों के साथ पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হচ্ছে নতুন অ্যাটাক ড্রোন। গত সপ্তাহে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নতুন করে অ্যাটাক ড্রোন কেনার টেন্ডার দিয়েছে, যেখানে পেলোডের ব্যাপারেও উল্লেখ করা আছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এভিয়েশন গ্রুপের জন্য নতুন মধ্যম পাল্লার ড্রোন ক্রয়ের ইচ্ছা পোষণপত্র এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট জারি করা হয়েছে। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা পাঠাতে অনুরোধ করেছে যথাযথ কর্তৃপক্ষ। এর আগে বাংলাদেশ 12টি বায়রাক্তার TB2 কিনেছিল। এর মধ্যে প্রথম 6টি ডেলিভারি পেয়েছিল, বাকি 6টির ডেলিভারি সম্পন্ন হয়েছে কিনা এই নিয়ে কোনো তথ্য নেই। এর মধ্যে আরো ড্রোন কেনার জন্য টেন্ডার দিয়েছে সেনাবাহিনী। টেন্ডারটা মিডিয়াম রেঞ্জের ড্রোন কেনার। সেনাবাহিনী যে আরো বায়রাক্তার TB2 কিনবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত, কারণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট, ভালোভাবে ব্যবহার করছে সীমান্ত ও পার্বত্য চট্টগ্রামে। যদি সেনাবাহিনী চাইনিজ অপশনে যায় সেক্ষেত্রে উইংলুন বা CH সিরিজের যেমন CH-4B, CH-5 UCAV এর দিকে যেতে পারে। এর আগে সেনাবাহিনী প্রধান চীনের ড্রোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান চায়না অ্যারোস্পেস লং মার্চ ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন। কোম্পানিটি মূলত CH-4 মেল UAV তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রের RQ-1 প্রিডেটর ডিজাইন থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ড্রোনটি তৈরি করেছে চীনা কোম্পানিটি। গোয়েন্দা নজরদারি ছাড়াও আক্রমণাত্মক মিশনেও ব্যবহারের সক্ষমতা রাখে এটি সর্বোচ্চ 14 ঘন্টা আকাশে উঠতে সক্ষম। এটার পেলোডে গাইডেড বোমা, এয়ার টু গ্রাউন্ড মিসাইল বহনের সক্ষমতা রয়েছে। বর্তমান বিশ্বের বহু দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র চীনা এই CH-4 ড্রোন ব্যবহার করছে। তবে বায়রাক্তার TB2 কেনার সম্ভাবনাই সবচাইতে বেশি। এবারের অর্ডারের সংখ্যাটা আরো বড় করা উচিত। আগেরবারের মতো 12টি না নিয়ে মিনিমাম 18 থেকে 24টা অর্ডার করা উচিত। এখন দেখা যায় সেনাবাহিনী কয়টি অর্ডার দেয়। বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে নজরদারির জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল তুরস্কের তৈরি বায়রাক্তার TB2 ড্রোন। ভারত বাংলাদেশের সব জায়গায় তাদের T-90 ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে পারবে না, রংপুর এবং রাজশাহী ছাড়া। তাছাড়া ভারতের কাছে আপাতত লাইট ট্যাঙ্ক নেই, তাই বেশিরভাগ আর্মার্ড অফেন্সিভ স্পেয়ারহেড করবে T-72 এবং BMP-2। ইউক্রেনের রাশিয়ান T-72 কতটা জঘন্য পারফর্ম করেছে তা আমরা সবাই জানি। এগুলো ভারতের T-72 এর তুলনায় আরো বেশি প্রোটেক্টেড, কিন্তু তারপরেও সামান্য FPV ড্রোন হিট করে টারেট মহাকাশে পাঠিয়ে দিয়েছে ইউক্রেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি করেছে। সেই লক্ষ্যে TB2 ড্রোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের ড্রোন বহর আধুনিকায়ন করছে বেশ দ্রুত গতিতে। একই সাথে অন্যান্য নজরদারি, আক্রমণ এবং সুইসাইড ড্রোন লয়টারিং মিউনিশন ধাপে ধাপে সেনাবাহিনীর বহর। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे ये अटैक ड्रोन्स की जो डील है, जो टेंडर है वो जी फाइनल हुआ है चाइना के साथ और चाइनीज़ कंपनी जो है इन अटैक ड्रोन्स को तैयार करेगी। 14 घंटे की इसकी जो टाइमिंग है और साथ यहाँ पे एयर टू ग्राउंड जो अटैक है ये अटैक ड्रोन्स कर सकते हैं। यहाँ पे बायराक्टर TB2 ड्रोन्स ऑलरेडी बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर बांग्लादेश अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल बॉर्डर लाइन्स पे क्यों कर रहा है। और कंटिन्यूसली जो मॉनिटरिंग है इन ड्रोन्स के थ्रू की जा रही है और पूरी तरह एक सिक्योरिटी का काम जो है इन ड्रोन्स ने संभाला हुआ है। तो यहाँ पे मज़ीद ड्रोन्स की बांग्लादेश को ज़रूरत थी। तो यहाँ पे कोई 18 से 20 ये अटैक ड्रोन्स बांग्लादेश हासिल करेगा। इस न्यूज़ के बाद इंडिया ने अपनी जो बॉर्डर लाइन पे अपनी एक्टिविटी है उसको बढ़ा दिया। वहाँ पे अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ला के डिप्लॉय कर लिया है। तो वहाँ पे जो टैंक्स हैं, बहुत हैवी किस्म के टैंक्स,
उनको ला के डिप्लॉय कर दिया है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि दुश्मन की बौखलाहट का, कि वो बौखला गया कि यार बांग्लादेश के पास तो सारा कुछ आता जा रहा है, तो ऐसा ना हो बांग्लादेश चिकन नेक पे अटैक करके चिकन नेक पे कब्ज़ा कर ले और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया बौखलाहट में अपनी सारी टेक्नोलॉजी ला के बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे डिप्लॉय कर रहा है। सो आप लोग यार क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।